जय सियाराम। नवरात्रिना तृतीय दिवसे बधाईने जय सियाराम, जय माताजी। परम बाप परमेश्वरी अनेक अवतारो લે છે। જ્યારે પૃથ્વી પર દુષ્કાળ પડે છે, ચારે બાજુ બધું સુનકાર થઈ જાય છે, ત્યારે બધા દેવતાઓ ભેગા મળી પરમ બાપ પરમેશ્વરીને પ્રાર્થના કરે છે અને પરમ બાપ પરમેશ્વરી પ્રગટ થાય છે। માની આંખો અનેક આંખો બને છે અને પરમ બાપ પરમેશ્વરીની આંખોમાંથી અંડાધાર આંસુ એટલે પાણી વહેવા માંડે છે અને એના દ્વારા સમગ્ર પૃથ્વી જળબંબાકાર થઈ લીલોતરી છવાઈ જાય છે। એ વખતે પરમ બાપ પરમેશ્વરી હાથમાં ફૂલ ફળ સુંદર મજાના શાકભાજી લઈને માં પ્રગટ થાય છે અને શાકભાજી લઈને માં પ્રગટ એટલે એનું નામ પાડ્યું છે શાકંભરી માતાજી। बोलो शाकंभरी मात की जय। माँ चारे बाजू हरियाળી छवड़ावे छे, आनंद किलोल छवाय छे, पंखीओ किलोल करवा मंडे छे, नदीओना झरણા वहेवा मंडे छे। आ छे माँ शाकंभरीनी कृपा, शाकंभरीनी दया। तो तृतीय दिवसे माँ भगवती शाकंभरी स्वरूपमां अवतरित थई अनेक देवोना मनुष्योना कर्म कार्य करे छे। एवी माने कोटि कोटि पापात्मनां कृतजनां हृदये शुद्धि श्रद्धां सुतां कुलजनं प्रभवश्चलज्जा तान्तानतास्म परिपालय देवी विषम। माँ भगवती ने सक्रादयीना श्लोक द्वारा सप्तचंडीना श्लोक द्वारा परम बाप परमेश्वरी ने प्रार्थना करावता होय छे। बेनु दीकरीओ नानी नानी दीकरीओ माथे गरबो लई अथवा तो चाचरना चौकमां बाळको माना जे भक्त होय छे ई माने गरबा द्वारा रिझवता होय छे। माने शुं कहेता होय छे कि घोर अंधारी रे रात लड़ी मां निसरा चार सवार। चारे चार असवारनी सवारी, चारे चार असवारना निवेद अने चारे चार सवारना रूपमां मां भगवतीने प्रार्थना करीने गरबा द्वारा भगवतीने रिझवे। माथे गरबो होय, नानी नानी दीकरीओ ई गरबो एटले मारा ने तमारा शरीरनुं प्रतीक छे। अंदर एक ज्योत जले छे, नव दरवाजा नवी रमतकाई गरबो छे। गरबो लईने बेनु दीकरीओ निकळती होय छे अने ए ज रीते एक झूंपड़ीमां रहेनार, बार गामना झूंपड़े रहेनार, माटीनुं લીપણ कर्युं होय, खड़ी रागा कर्या होय, एक मजानो ओटलो कर्यो होय, मानो चोखा घीनो दीवो, कोरा लुगड़ा પહેર્યા होय अने ई पछी माने डाकना डमरू द्वारा माने रिझवता होय। शुं कहेता होय